Sa Juan 5, Kapitulo 5, versikulo 39-40, ngunit nasulat sa inyong Biblia. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay kamo na nagdahom nga makabaton kamo kinabuhing walay katapusan. Ug gani kini mao ang nagpamatuod hitungod kanako. Pandili kamo moari kanako aron ta kabaton kamo kinabuhi. Searching the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are the which who testify of me, and you will not come to me that you might have life. Sigig susis kasulatan. Nangasayo. Wa kay ba kung si gahom sa kaluwasan. Itong Ginoo. Mga sayop kamo kay wala kamo makibalo sa mga kasulatan. Og sa gahom sa Dios. You do for not knowing the scriptures and the power of God. Sige basa sa Biblia niya. Wag ikakaplag og sa unsang paagi. Maluwas ang iyang kalag. Wag kakaplag. Ngano man ka? Wa man kakaplag. Sige kag basa ng Moses, itaktapan imong mata. 2 Corinthians chapter 3 verse 12 to 15. Tungkol ka nga. Sige kag basa, sige kag sunod anong Moses. Kasugo ang Moses nga wa na'y kamatuoran. Tinaktapan ka. Kumasahon. 2 Corinthians chapter 3 nan verse 12 dalang tag to 15. Busa kay kami nakabaton ni ini nga paglaom ginamit namo ang pagkamaisugon sa pagsulti. Ug dili ingon kang Moises nga nagtabon, nagtap-tap siyang naong aron ang mga anak sa Israel dili maka tutok sa katapusan ni adtong pagapalaon. Panang ilang mga huna-huna gipatig-a kay hangtod karong adlaw sa magbasa sila sa daang tugon nagapa bilin ang maong tak-tak tabil kay wala pa maipadayag kanila nga ang maong tabil makuha tungod kang Kristo. Oo, panhangtod karong adlaw kung pagbasahon na nila si Moses usa ka tabil tap-tap, nagatabon silang kasing-kasing. Pan kung makabalik na sila sa Ginoo, makuha ang mga tabil. Pamalit mo sa Ginoo ay magpasalaag na ng pagtulungan sa mga parsyo o iskriba sa unang panahon. Paging harian ni Sayawa. They are very strict in obeying the law of Moses. Niya din niya sulat. Balik mo sa Ginoo. Ato din patuloy. Sa may kamatuhuran. Nung duminga ang kasuguan, gihatag ngadto kang Moises sa padang grasya kang kamatuhuran. Miabot. Pinagi kang Kristo. So, way kamatuhuran o way grasya kang Moises. Anong kasuguan Moises? Pagpadagsang sa kalagpasan. Padagsang sa kalagpasan. Then, mga buhat, Kapitulo 3, and then versikulo 19 hangtod 23. Bosa, iaghat ng tao sa paghinulso. Turn away. Yan ang imong unang di mao doon sa kaluwasan. Ang patunto nila ang asliw mga mananapaw. Isapaw ng daan o bago. Buhat 3, Kapitulo 19, Kapitulo 3, versikulo 19 hangtod sa 23. Busa magnikinursol kamo o managbalik kamo aron pagkapalaon ang inyong masala. Kay sa ingon ni ana moabot ang mga panahon sa kamugaya gikan sa tubangan sa Ginoo. Nga ug nga ipadala niya si Kristo nga iyang gitudlo alang kaninyo. Nga mao si Jesus nga kinahanglan pagadawaton sa langit hangtod sa pagpahuli sa tanang nga butang nga gisulti sa Dios pinagi sa baba sa iyang balaang nga manlagna.
sukad pa sa sinugdan. Si Mrs. sa pagkamatuod ng ingon, usa ka manalagna nga sama kanako pagabangunon sa inyong Ginoong Dios. Still wala sa inyong mga igsoon kaniya magpatalinghog kamo sa tanan nga butang nga iyang ikasulti kaninyo. Ug mitabo nga ang tanan kalag nga dili man linghog niadtong manalagnaa pagapalaon gayud siya, pagapuuhon gayud siya gikan sa kintiluwad-an sa katawhan. Tugod ka. Hatagan kag tinagtapang matas kag sunod anang Old Testament law of God to Moses. Hatagan ka sa Dios ug Espiritu sa pagkaburingog. Roma kapitulo 11 bersikulo 8. Sa Dios gihatagan sila Espiritu sa pagkaburingog ug mata nga dili kita ug dalunggan nga di kabati. Hangtod dinhi mga adlaw karon. Ako di ko mosugot, hatagan ko sa Ginoo Espiritu sa pagkaburingog nga di ko kasabot. Ang Old Testament lahi ka sa New Testament. Ay sagol, mo wala na pa. Muy basihan yung kaluwasan. Tut panakto Pablo, grasya ang makaluwas sa atong Ginoong Kristo. Tungod sa grasya kamo nangaluwas pinalis pagtuo sa maong grasya. Dili sa inyong kaugalingong himuan, kinihatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron malibsan kinsa mga pasigarbo. Kay kita mga binuhat niya. Diha kang Kristo aron magawi kita sa mga butang nga daanan niyang gilati, no? Mong gawion ta nga maayong buhat nga gitudlo sa espiritu. Ayaw nang kasuguan sa unod. Numdum ka nganong gikan sa espiritu kay kung sarang sa espiritu. May mga muragdila sa kalayo may patong sa matag usa sa matag ulo sa mga apostolis niadtong muto ang gahom sa Dios nga gisaad sa Ginoo ngadto sa iyang mga apostolis espesyal to. Wa tay labot. Ug ang unsa ilang balaod mo na atong gisunod. Ug unsa ilang pulong mo ato itudlo kay mo ni balaod sa espiritu. Dili nang balaod sa unod.